ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਯੂਐਸਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਐਕਟਿਵਾ ਦੇ ਆਏ 3 ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ। यूरोप देश रूस तो पाबंदियों ਲਈ सहमत हो गया ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। पीएम मोदी ने किसानों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। यूएनएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। एक्टिवा ਦੇ ਆਏ 3 ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਬੱਸ। इस वेले की वड्डी खबर लुधियाना तो आ रही है, जिथे कुछ लुटेरिया ने सरकारी बस नूं घेर के बस विच लुट की घटना नूं अंजाम दे दिता। फ्लोर नेड़े बस दे पहुंचते ही इस घटना नूं अंजाम दिता गया। दस्सिया जा रहा है कि बस विच चढ़े लुटेरिया ने बस कंडक्टर तो हथियार की नोक उत्ते लुट की, जिस तो बाद गुस्से विच आए लोगों ने सड़क नूं जाम कर दिता। लोग इंसाफ की मंग कर रहे हैं। उन्हों का कहना है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बची। उन्होंने कहना है कि हुण बसां विच भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। लोगों की सुरक्षा सवालों के घेरे विच है। तुहानूं दस दईए कि फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना तो बाद पुलिस आस पास विच लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, जिस विच 2 शक्की बाइक सवार और एक व्यक्ति एक्टिवा उत्ते सवार दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस इन्हां दी जांच कर रही है। इस मामले की जांच तो बाद ही सामने आ सकेगा कि आखिर लुट की इस वारदात नूं अंजाम किवें अते क्यों दिता गया। तुहानूं दस दईए कि पंजाब विच लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह खराब चल रही है। 2 दिन पहले ही पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला नूं दिन दहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता गया, तो उस तो बाद हुण इस तरह की वारदात ਵੱਡੇ सवाल खड़े करती है। लोगों को फिक्र हो रही है कि आखिर पंजाब दे विच की हो रहा है, क्योंकि जिस तरह दिन दहाड़े वारदातां नूं अंजाम दिता जा रहा है, राह जांदे लोग भी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे। तो वड्डे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पंजाब दे लोगों की सुरक्षा का जिम्मा कौन लवेगा। हरी टी शर्ट पाई अपनी काली पाई है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੱਸ ਦੋ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫੜਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਧਿਆਨ ਰਖਾਓ ਬਿਨਾਂ 2 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। यूरोप देश रूस तो पाबंदियों ਲਈ सहमत हो गया ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਯੁੱਧ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 6ਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Імпорту нафти з Росії, і я вдячний усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Практичний результат – це мінус десятки мільярдів євро, які Росія тепер не зможе направити на фінансування терору. Але важливо розуміти також і те, що відмова європейських країн від російської нафти та від іншого викопного палива прискорить перехід на відновлювальні джерела енергії. Стратегічно це залишає російську державу на узбіччі сучасної економіки. З такою агресивною політикою та курсом на ізоляцію від цивілізованого світу Росія просто не зможе адаптуватись, а отже програє економічно. Очікуємо також відключення одного з найбільших російських банків Сбербанку від СВІФТу в рамках 6-го санкційного пакету. Нарешті припинення мовлення російських дезінформаційних каналів в Європі та нові персональні санкції. Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює 6-й пакет, одразу почнемо готувати 7-й. Зрештою, не повинно залишитись жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом.
Подальшу санкційну політику Європейського Союзу обговорив з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою. Я вдячний їй, нашому справжньому другу України, за сьогоднішній візит в Київ, за предметні переговори і за надихаючий виступ у Верховній Раді України. Словаччина з перших днів повномасштабної війни стала одним з наших найважливіших партнерів в оборонній сфері. І будемо продовжувати цю співпрацю. Говорили сьогодні і про європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави, і ми завжди будемо за це вдячними. Готуємо рішення для більш ефективного управління процесами на кордоні наших держав, зокрема, спільний митний контроль. На початку візиту в Україну президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку, і на власні очі побачила руйнування, зроблені російською армією. Кожного, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну. Я вірю, що Словаччина надасть всю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності усіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, що вони зруйнували. Хочу сьогодні звернутися і до тих в Україні, хто намагається, скажімо так, підганяти Збройні сили нашої держави чи вказувати, як треба наступати і де відкинути ворогів. У першу чергу, Україна цінує кожну думку, але Україна цінує, перш за все, кожне життя. І це аксіома. І Україна ніколи не робитиме, як Росія, яка кидає людей в пекло боїв лише тому, що в Москві побажали щось захопити за декілька днів або до певної дати. Наші військові, розвідка, Нацгвардія та усі, хто залучений до оборони держави, поступово, але невідворотно, зривають всі плани окупантів. Фронтову ситуацію треба оцінювати комплексно, не по одній ділянці, де найбільш жорстко і яка привертає найбільшу увагу, а по всьому фронту. Ситуація на Донбаському регіоні дуже складна. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Курахове зараз в епіцентрі протистояння. Враховуючи наявність в Сєвєродонецьку великого хімічного виробництва, удари російської армії там, в тому числі сліпе авіабомбардування, це просто божевілля. Але на 97-й день такої війни вже не дивує, що для російських військових, для російських командирів, для російських солдатів будь-яке божевілля абсолютно прийнятне. На Херсонському напрямку маємо певні успіхи, як і просування на Харківщині. Збройні сили України стримують тиск окупантів в Запорізькій області. Ключовий напрямок – Гуляйполе та Оріхове. У цій широкій картині треба бачити, що наші захисники і захисниці проявляють максимальну хоробрість і залишаються господарями фронтової ситуації, попри те, що у російської армії досі значна перевага в техніці та кількості. Звичайно, кожному в Україні хочеться, щоб всі наші території, всі наші люди були звільнені вже сьогодні, якнайшвидше. Повне відновлення територіальної цілісності нашої держави – це наша мета. Але діяти треба обережно, цінуючи життя. Кожен і кожна на всіх рівнях мають бути зараз лобістами постачання нашій державі сучасної важкої зброї, сучасної артилерії, усіх тих систем, які дійсно можуть прискорити перемогу України. Говоріть про це всюди, де це корисно і де це почують. Говоріть політикам, державам-партнерам, представникам іноземних засобів масової інформації, навіть вашим друзям за кордоном. Цей наратив про необхідність надавати Україні достатньо зброї для перемоги має зберігатись постійно. І я працюю для цього щоденно. Підписав новий указ про нагородження наших героїв, 215 учасників бойових дій, відзначені державними нагородами, 17 із них посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто воює за нашу незалежність. Слава Україні! ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 8ਵੀਂ ਵੇਰੀਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਜੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर करेंगे। और मैं आज हिमाचल में शिमला में आपसे बात कर रहा हूं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सर। ताशी जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब हम रुख करते हैं बिहार के बांका जिले का, जहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं ललिता देवी जी। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो ललिता देवी जी से इन योजनाओं को लेकर उनके अनुभव साझा करें। ललिता देवी जी प्रणाम। प्रणाम सर। ललिता जी बताइए अपने विषय में। पतिना विजय दास, घर पसिया, पंचायत डुमरिया, प्रखंड बेलर, जिला बांका। अच्छा ललिता जी, आपको सरकार की किन योजनाओं का लाभ मिला है? भारत सरकार की जो योजनाएं थी उसमें से कौन सी योजना थी जिसका आपको लाभ मिला है? घर मिला सर। घर जैसे पहले माटी घर चले सर, नारा घर, जैसे माटी घर नारा घर चले, बहुत चुबे चले पानी सर, बच्चा बुतरू बहुत दिक्कत होवे चले सर। आ जब पक्का मकान होले कोई चीज के दिक्कत नहीं होवे छे सर, बच्चा बुतरू बहुत बढ़िया से रहे छे। आ पहले बहुत दिक्कत होवे छे। आ संगे संग शौचालय बना लिए सर, जैसे लटा ले बाहर दे छलिए, शरम लगे छले सर, अब शरम नहीं लगे छे। सब बच्चा बुतरू मिल के, सब परिवार मिल के घरे शौचालय करे छिए। आ सब गांव टोला वाला लगा के सबके शौचालय हो गए छे सर। ललिता देवी जी बच्चों को पढ़ाती हो? हाँ सर। क्या पढ़ते हैं बच्चे? बड़ी लड़की बीए में, आ एक और बड़ा बेटा है वो इंटर के, आ एगो छोटी लड़की वो नम्मा में, एक तो छोटा बेटा 7वां में। अच्छा, अभी ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गया तो बच्चों को पढ़ाई की भी सुविधा हो गई होगी, आराम से पढ़ पाते होंगे। हाँ सर। घर में काम में मदद करते हैं पढ़ने के लिए गए तो? हाँ सर करते हैं। सरकारी, हाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाए छे सर। अखने बहुत बढ़िया लागे छे, सुविधा होवे छे। देखिए अब तो आपको घर मिल गया है तो अच्छे घर में बच्चों की शादी भी हो पाएगी। हाँ सर। गैस मिल गए, गैस चूल्हा मिल गए सर। पहले लकड़ी बैठा खाना बनावे छलिए तो धुइयां लागे छले आँखि में, आया बहुत बढ़िया सुविधा हो गए तो बच्चा बुतरू खाना उना जल्दी से बना के सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भेज दे छे। अच्छा, गांव में अभी भी कुछ लोग होंगे जिनका मकान अभी बनना बाकी होगा, क्योंकि हमने तय किया है कि जिनको अभी मकान नहीं मिला है उनको हम बना रहे हैं। हो सकता है किसी को 2 महीने देर से, किसी को 4 महीना देर से, लेकिन सबको मिलेगा। जब आपका घर बन गया है, आप जिन लोगों को, गरीब परिवारों को जानती होगी जिनका घर नहीं बना होगा, तो वो क्या बोलते हैं आपको, आप उनको क्या समझाती हो? हाँ सर। उनको विश्वास देती हो कि घर मिल जाएगा? बढ़िया समझाइए सर। हाँ, चलिए ललिता देवी जी प्रणाम आपको। मुझे अच्छा लगा आपने इतना संतोष व्यक्त किया जी। और बिहार के बाद अब हम रुख करते हैं माननीय त्रिपुरा का। पश्चिम त्रिपुरा जिले के पंकज साहनी जी के पास चलते हैं। पंकज जी को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी अनेकों योजनाओं का लाभ मिला है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन करेंगे कि वो त्रिपुरा के पंकज जी से उनके अनुभवों को साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
पंकज जी नमस्ते। नमस्कार सर। पंकज जी बताइए, आप त्रिपुरा में क्या करते हैं और आपको किस योजना से क्या लाभ मिला है? सर घर मिला है, शौचालय मिला है, नल का पानी मिला है, बिजली बिल मिला है। इतनी सारी योजनाएं मिल गई आपको? जी सर। आप मूल कहां से हो? जी सर। आप कहां के रहने वाले हो? बिहार के सर, समस्तीपुर जिला के हैं। बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल से सर। 10 साल हो गया। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर बिहार का मतलब है, लेकिन इधर में जब काम करते रहे इधर डीलर मिला तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है, लगाते हैं तो वो आपको मिल गया क्या? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर बन गया है। तो उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सर मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली हैं आपको पंकज जी? सर हमको कोई चीज को दिक्कत नहीं हुआ। लॉकडाउन में भी हमको, मेरा बीवी और बच्चे सब खुशी में है सर। अच्छा, बिजली भी मिल गई? दिक्कत नहीं हुआ। तो बिजली मिल गई तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आप तो? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहाँ जाते थे? पहले सर लाइट नहीं था तो कहाँ जाएंगे। हाँ, हमारा देश ऐसे ही तरक्की कर रहा है। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और त्रिपुरा से आप बात कर रहे हैं, माता त्रिपुरा सुंदरी को हम प्रणाम कर रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और त्रिपुरा के बाद अब हमारे साथ जुड़ रही हैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले से संतोषी जी। आपको आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर योजना से काफी लाभ मिला है। क्या है इनके अनुभव, इसको जानने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो उनके अनुभवों को साझा करें। संतोषी जी नमस्ते। नमस्कार। संतोष जी, आपको किस बात से संतोष हो गया? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು। आदरणीय सर, आपसे बात करने का ये अवसर मिला है, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। संतोष जी, आपको क्या लाभ मिला है भारत सरकार की योजना का? ಸಂತೋಷಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಆಗಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಸರ್, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಸರ್. BP ಶುಗರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸರ್ ಪೈಲೆ. ಈಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಡೋರ್ ಕಿಸಾತ್ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का नींह पत्थर रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के गर्भगृह का नींह पत्थर रख दिता है। इस तो पहले उन्होंने निर्माण अधीन राम मंदिर के गर्भगृह की पूजा की। योगी ने कहा कि यह मंदिर राष्ट्र मंदिर और लोगों के आस्था का प्रतीक होगा। इसका काम पूरी गति नाल अगे बढ़ेगा। उन्होंने इस दे नाल ही कहा कि भक्तों की 500 सालों की उड़ीक खत्म होने जा रही है और हुण इत्थे मंदिर होगा। और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में भी अब शिलाओं को व्यवस्थित रूप से रखने की जो शास्त्रीय परंपरा थी उसका आज यहाँ पर सफलतापूर्वक निर्वहन का कार्यक्रम पूज्य संतों और मंदिर निर्माण से जुड़े हुए न्यास के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज यह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब मंदिर निर्माण का कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर
अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। भारत की आस्था को सम्मान देने के साथ साथ भारत के एकात्मता का भी एक प्रतीक होगा। और आज इस कार्य में गर्भगृह में शिला पूजन के कार्यक्रम का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, विगत पौने 2 वर्ष के अंदर बहुत तेजी के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके करकमलों से जिस कार्य का शुभारंभ हुआ है, अपना समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और अयोध्या में 500 वर्षों की जो हिंदू जनमानस की एक तड़पन थी, अब वह बहुत शीघ्र मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएनएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ 1972 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ UNEP ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕਹੋਮ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰਜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। To embrace the human right to a clean, healthy environment for all people, everywhere, especially poor communities, women and girls, indigenous peoples, young people, and generations to come. On the margins of the conference, he will meet with representatives of the Stockholm Plus 50 Youth Task Force. Tomorrow, he will meet with Prime Minister Magdalena Andersson and visit Dag Hammarskjöld's grave site. We will update you on his trip. A bit earlier today, the Secretary General had a phone call with His Excellency Rashid Al-Alimi, the President of the Presidential Leadership Council of the Republic of Yemen, to discuss the implementation of the UN-brokered truce and political and security developments in Yemen. The Secretary General reaffirmed a close relationship between the United Nations and the government of Yemen and stressed the need to extend and fully implement all elements of the renewable 2 months nationwide ceasefire truce, the 2 months nationwide truce in Yemen. The Secretary General also underscored the critical role of the truce in addressing some of the most immediate humanitarian economic needs to alleviate the suffering of the Yemeni people, including facilitating the freedom of movement of people and goods to, from, and across Yemen. The UN envoy for Yemen, Hans Grunberg, met with Mr. Al-Alimi in Aden yesterday. He also met in Muscat today with Ansar Allah's chief negotiator, Mohammed Abdulsalam, and Omani officials. Mr. Grunberg underlined the urgency of reopening the roads in Taiz and elsewhere in Yemen, renewing the truce, and taking meaningful steps to comprehensively end the conflict in Yemen. Turning to Sudan, I can tell you that we welcome the lifting of the state of emergency in Sudan. This is an important step to create a conducive environment for direct intra-Sudanese talks to end the political crisis in the country. We encourage the authorities to complete the release of political detainees. We continue to call on them to fully respect the right to a peaceful assembly and freedom of expression. We urge Sudanese stakeholders to engage in constructive dialogue in good faith and to find a way out of this crisis. The trilateral mechanism consisting of the UN mission in Sudan, UNITAMS, the African Union, and IGAD, the Intergovernmental Authority on Development, will continue to work collaboratively to help facilitate a Sudanese-owned and led solution to the political impasse. The need
to find an end to the political impasse in Sudan. Just a quick update on the humanitarian situation there, where the Food and Agricultural Organization said today it is intensifying efforts to address soaring acute food insecurity in the country. FAO is driven by the combined impacts of armed conflict, drought, COVID-19, economic turmoil, and the impact of pest infestation and diseases in staple crops. The Food and Agriculture Organization says 10.9 million men, women, and children, or over 30% of the people in Sudan, will need life-sustaining support this year. This is the highest number in the past decade. To respond to this dire food security situation, which could be intensified due to the impact of the continuing war in Ukraine, FAO has launched a new project funded by the UN Central Emergency Response Fund. This project aims to provide emergency agricultural and livestock supplies to help boost the food security of nearly 1 million farmers and people in pastoral communities. Staying in East Africa and in the region, 6 UN agencies, including the World Meteorological Organization, UNICEF, the World Food Programme, and FAO, together with 8 meteorological agencies and NGO partners, today expressed concern of what they call the unprecedented drought impacting Kenya, Somalia, and Ethiopia. 4 consecutive rainy seasons have failed, a climactic event not seen in the last 40 years. Meteorological experts and others say there's a real risk that the coming rainy seasons could fail, which means that the already severe humanitarian emergency in the region could worsen. It is estimated that 16.7 million people currently face high acute food insecurity, and the number could increase to 20 million. We, along with our partners, are stressing the need to fund the current appeals to prevent the already severe food emergency, including a risk of famine in Somalia, from deteriorating. The full statement is online. Turning to Mali, the UN's humanitarian chief, Martin Griffiths, today completed a 4-day visit to the country. He met with the transitional authorities, also went to Mopti and met with internally displaced persons who shared their difficulties and desire to return to their place of origin. He also spoke to the community leaders and mediators who are playing a role in facilitating dialogue and helping humanitarian gain access to people in need. Mr. Griffiths said that without sufficient and timely financial resources, humanitarian assistance will be limited. He said, we and our partners need adequate resources to provide life-saving services and build community resilience. Almost halfway through the year, the humanitarian appeal for Mali is only 11% funded. 5.7 million people are in need of humanitarian assistance in the country. 1 Malian out of 4, that's 4.8 million human beings, are currently food insecure because of insecurity and the impacts of climate change. During the lean season of June to August of this year, a staggering 1.8 million men, women, and children will be acutely ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ+ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।